Hello, sir. Mochi buns. Sir, bestseller ko yan. Tsaka yung coffee ko. Ayan. May laman ba yan sir? Meron, sir. Chocolate din mismo yung loob niya. Kung naghanap ka pa ng last minute Valentine, sir, last one na namin tong box na to. Ano na isang chocolate, isang strawberry. Okay, 250 lang, sir. May Gcash. Meron, sir. Ayan, sa kaliwa lang, sir. Left side. Sir, pag tatlo, 350 lang, sir. Nagpo-promo kasi ako ngayong Valentine. Okay na kayo. Double check ka lang, sir. Okay. Hi, sir. Hi, ma'am. Watch buns. Naubos na ni ma'am, oh. Kanina lang bumili si ma'am. Naubos na kagad. Ay, Ano ba naman ito? ano siya, assorted na siya, sir. Strawberry, chocolate, peach mango, blueberry, raspberry. Wala dito raspberry. Exclusive for Valentine's kasi siya. Sorry, pwedeng ito na lang. Plus yung matcha. Yes, sir. Pwede. Pwede, sir. Yes, sir. No worries, sir. Sorry. No worries, sir. Bali, 580 lahat yun, sir. 450 to eh. And then 130 yung ano. Anything else, sir? Sakto, sir. Last box ko na yan, sir. Let me know kung may dadagdag pa po kayo, sir. Magkano lahat? 580, sir. Would you like to add one more, sir? Kabot ng matcha. Sa taas, sir, ma-recommend ko ito, sir. Ito, peanut butter. Meron ka na kasi nung matcha eh, di ba? So, peanut butter na yung next mo. Sige na nga, Peanut butter din daw. Gcash ka ba, sir? Or QR? Sige, sir. Yung sa ano? Saan yung device namin, sir? Device. Yan. Ah? $700. $700, no? Kabitin. Magkano lang? 700 pala. Magkano yung sa box? 450, 130, tas 120. 50 plus 1. So, 250 plus 450 siya. Ito po. Double check mo na lang. Ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns po. Sige. Iantayin ko na lang dito, sir. Print ko lang receipt niyo, sir. Thank you. Ito, sir. Sir, bigyan kita free cake, ha? For Valentine's na rin, eh. Oh. Baka may pagbibigyan ka. Thank you po. Ingat. Naubos na, mama. bitin yung isa, ma'am, no? Hello, ma'am. Mochi buns. Ito man pag ayaw mo matamis, ma'am, sugar free ko yan. Would you like to touch it, ma'am? Para may idea kayo sa lambot niya. The very soft, ma'am. You might have seen it sa TikTok, ma'am, eh. Ma-recommend ko, ma'am, coffee, chocolate, strawberry, ma'am. I'm running low na rin sa mga stocks to. Normally, by 6 or 7, sold out na kasi kami, ma'am. Oh. Ano na ngayon, eh. Parang 4 pa lang, eh. No? Ito, ma'am, pag Chinese New Year, ma'am, red bean. Red bean. Red bean. Eh, wala. Anong flavor po, ma'am? Chocolate. Chocolate daw.
Hindi na siya i-tape, ma'am. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ayan, eh. Si ma'am, nasa second na siya. Maubos na. Maubos na. Hi, ma'am. Mochi buns po. Naubos na yung ferry one natin. Mabenta po yung ferry one natin ngayon eh. Dahil sa Valentine's. So, dami last minute. Wala pang idea sa gift nila. O di yan. Perfect. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Yan. So, to recap yan. Yan na lang po yung mga natira sa atin. Hello, ma'am. Mochi buns. Baka nakita mo na sa TikTok yan.